गोवा फॉरवर्ड पार्टीन राज्यभर मेंबर नोंदणी मोहीम सुरू केल्या आणि लोक व्हड प्रमाणात पक्षात सामील जावपाक लागल्यात। प्रादेशीक पक्षाविषयी लोकांची धारणा आता बदलत आसा। आमचो गोवा फॉरवर्ड पक्ष लोकांचे प्रश्न उखलून ते सोडवपाक सक्षम आसा। प्रादेशीक पक्षाबद्दल लोकांचो विश्वास आसा, कारण तळागाळातले प्रश्न तेच सरकाराच्या नजरेक हाडटात आणि एका विशिष्ट पक्षात अंतर्गत अस्थिरता निर्माण जाल्या। पूण आमकां भरपूर प्रतिसाद लाभला। ऑनलायन सुद्धा लोक मेंबर जाल्यात अशें पार्टीचो सुप्रिमो विजय सरदेसायान सांगलें। मेंबरशीप ट्राय केल्ली, कसो रिस्पॉन्स आलो? मेंबरशीप ट्रायलाचो रिस्पॉन्स बरो, बरे लोक जॉईन जातात, ऑनलायन जॉईन जातात आणि आमकां एक गोंयभर ट्रॅक्शन आमकां मेळटा, दिश्टी पडटा। जें ट्रॅक्शन अदरवायज आमकांय खबर नाशिल्लें, आमकां अशें आशिल्लें म्हणून हें ट्रॅक्शन आमकां दिश्टी पडूंक लागलें। रिजनल पार्टी कडेन लोक कशे तरेन पळयता सध्या? ना, रिजनल पार्टी म्हणटा ती सारकी स्थानीक इश्यूज, पळय, वोकल फॉर लोकल इज ऑलवेज समथींग दॅट पीपल लायक न्ही। कोणाक नाका रिजनल पार्टी? रिजनल पार्टी सगळे स्वाभिमानी गोंयकारांक रिजनल पार्टी बरी जाय। आतां एक रिजनल पार्टीन सारकें बुर्रा फेस्त जाल्लें आहा, हाजो अर्थ सगळे रिजनल पार्टीक लोकांनी भायर उडयले अशें ना। लोक गोंयांत सुसंस्कृत जनता, कोण कितें तें सगळ्यांक खबर आहा। दर लोकांच्या कानांत घालपाक कितें तरी नवे प्रयोग केले जाल्यार केन्ना केन्ना मोमेंटरीली लोकांच्या कानांत घालूंक तुका यश मेळटा, पूण मागीर तूं एक्सपोज जाता। तें थोड्यांचें जाल्लें आहा आनी ताजे खातीर हे कोण, हे कितले उतर धरपी, हांकां कितली क्षमता आसा गोंय चलोवपाची, हें सगळो एसेसमेंट गोंयची जनता करता। आनी ताजे खातीर म्हाका एक थोडें कॉन्फिडन्स आनी होपूय आसा की रिजनल पॉलिटिक्स हें हाका लायफ आसा। पुणून पर्याय जर करपाक जाय जाल्यार खूब भशेन आमकां एडजस्टमेंट करचें पडटात। हे एडजस्टमेंट करपा खातीर जें कितें करूंक जाय लोकांक जाय तें करपाकूय रिजनल पार्टीन आपली म्हणल्यार रेडिनेस दवरूंक जाय, आपली तयारी रिजनल पार्टीची आसपाक जाय। हार्ड एंड फास्ट अशेंच, आनी अशें जाल्यार अशें न्ही, अशें जावन फावना। जें लोकांक जाय तें आमी करचें पडटलें। लोकांक कितें जाय हें मात सोदूंक वचप, लोकांच्यान प्रॉपर सायंटिफीक प्रोसिजर वापरून फायंड आवट करप हें गरजेचें, जें आमी आतां चालू केल्लें आहा।